السلام عليكم. ان شاء الله تكونوا بخير. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله نديرو لي زيبيثيليوم glandulaire. Donc في la vidéo précédente, donc on a fait l'épithélium. Donc on a fait l'épithélium de revêtement. Donc نديرو un rappel. Donc حنا قلنا بلي كاين 4 tissus le corps humain. كاين le tissu les tissus épithéliaux, tissu conjonctif, tissu musculaire et tissu nerveux. Voilà. Donc بدينا le tissu de revêtement. بدينا le tissu épithéliaux, les tissus épithéliaux, appelés aussi les épithéliums. Donc فيهم deux catégories. فيهم l'épithélium de revêtement ou l'épithélium glandulaire. Donc l'épithélium de revêtement on a le fait, donc درناه. Donc à la deuxième partie le tissu épithélium, les épithéliums. Donc c'est l'épithélium glandulaire. Donc c'est quoi les épithéliums glandulaires? Donc l'épithélium glandulaire ou glande, donc l'épithélium glandulaire, donc c'est équivalent à une glande. Donc sont des cellules épithéliales qui ont une fonction sécrétrice. Donc les glandes بالعربية هما الغدد. Donc sont des cellules épithéliales خلايا qui ont une fonction sécrétrice. Donc عندهم وظيفة إفرازية. Voilà. Donc ces cellules sécrètent des produits de sécrétion indispensables pour le fonctionnement vital de l'organisme. Donc c'est-à-dire les cellules les cellules qui ont une fonction sécrétrice, donc qui ont دور إفرازي, donc يفرزوا des produits. Donc les produits اللي يتم إفرازهم من طرف هذه الغدد, هذه les glandes. Donc ce sont des sécrétions indispensables pour le fonctionnement vital de l'organisme. Donc ضرورية pour le fonctionnement vital de l'organisme. Donc الدور الحيوي ولا العمل الحيوي تاع l'organisme, تاع العضوية. Voilà. Donc tout simplement لازم تعرفوا بلي l'épithélium glandulaire, donc c'est des glandes. Donc c'est un épithélium des glandes, donc c'est des glandes tout simplement. Donc contient des cellules qui ont des fonctions sécrétrices. Donc عندهم دور إفرازي. Voilà, يفرزوا des produits, donc يخدموا des produits ويفرزوهم. Donc هاد les cellules ضروريين pour le fonctionnement, pour الأداء ولا الدور تاع الدور الحيوي ولا الأداء الحيوي تاع العضوية. Voilà. Ces produits sont excrétés ou bien dans le milieu externe, près de la glande. Donc les produits اللي تنتجهم la glande, donc ils seront versés vers le milieu externe, près de la glande. Donc يتم إفرازهم وإخراجهم للوسط الخارجي قدام la glande, يعني près de la glande, grâce à un canal excréteur. Donc les glandes, donc les glandes, donc عندهم formés de deux catégories, ماشي deux catégories, formés de deux parties, excusez-moi, deux parties, يعني جزئين. عندهم les cellules sécrétrices, donc الخلايا الإفرازية اللي تخدم le produit, وعندهم le canal excréteur. Donc القنوات, ماشي القنوات,
لو كانال الانبوب ولا الاكسكريتور دونك اللي يفرز ويطرح هذا لو برودوي اللي تخدم vers le milieu extérieur externe près de la glande يعني le milieu اللي تتم فيه افراز هذا لو برودوي يكون قريب من لا غلوند تاعنا فوالا. دونك لا غلوند ايديت اكزوكرين دونك هذا دونك وين يكون كاين كانال اكسكريتور سيتادير عندنا غلوند exocrine نسموها une glande exocrine soit il est libéré dans le milieu interne le sang donc كي تكون دونك يكون لو برودوي اللي تخدم يتم افرازه ولا طرحه للدم الميليو انترن دونك نسموه une glande نسموها لا glande نسموها glande endocrine voilà donc qui est le produit qui يتم إطراحه برا l'organe ولا برا في يعني برا دونك هذه c'est une glande exocrine و كي le produit يتم إطراحه في le sang في الدم يعني la glande نسموها endocrine tout simplement. من بعد نروحو لا كلاسيفيكاسيون دونك التصنيف تاع ليبيثيليوم غلوندولار دونك ليبيثيليوم غلوندولار دونك فيه 3 تيب دونك 3 انواع دونك لا كلاسيفيكاسيون on distingue 3 types de glandes donc les glandes le premier type c'est les glandes exocrines donc ce sont des glandes à sécrétion externe دونك يعني الإفراز النوع تاع الإفراز تاعهم خارجي externe elles déversent leurs produits dans le milieu extérieur ou dans une cavité de l'organisme يعني دونك تفرز لو برودوي اللي صنعته هاد لا غلوند اكزوكرين يتم إفرازه ولا إفراغه في لو ميليو إكستيريور دونك في الوسط الخارجي ولا اون كافيتي دو لورغانيزم ولا يعني اون كافيتي يعني هذاك لو فيد وين كاين لو فيد في لي زورغان ولا دونك هذوك نسموهم دي كافيتي كيما في الانتستان كيما في شحال من اورغان فيه دي كافيتي فيه دي كافيتي سي جايه من كاف يعني كهف دونك الكهف من الداخل شغل فيه شغل بلايص فيد من الداخل دونك هذيك لا كافيتي هذيك البلاصه في لورغان في الجسم الانسان سموها دي كافيتي سموهم دي كافيتي par l'intermédiaire d'un canal excréteur c'est-à-dire باش يخرج لو برودوي تاعنا كي ينتجوه لي سيلول سيكريتريس دونك باش يخرجوا يروحوا لو ميليو اكستيريور ولا لي كافيتي تاع لورغانيزم دونك يجوزوا على ان كانال اللي نسموه ان كانال excréteur. Et donc voici une photo qui t'explique la définition de la glande exocrine. Donc l'unité sécrétrice donc رانا نشوفوا بلي فيها des cellules sécrétrices اللي مسؤولين على la production تاع le produit تاعنا اللي il sera excrété ultérieurement. Et من الفوق رانا نشوفوا بلي كاين unité excrétrice c'est-à-dire l'unité excrétrice ولا c'est un tube ولا c'est un canal donc قناة فوالا قناة اللي تنقل لنا لو برودوي اللي تخدم دونك اللي تنقل لنا لو برودوي اللي تخدم من طرف لي سيلول سيكريتريس اللي جايه في l'unité sécrétrice. دونك باش يتفرزوا لي برودوي هذا لوجيكمون لازم يجوز على l'unité sécrétrice ولا l'unité excrétrice باردون ولا لو كانال excréteur فوالا. ودوكا نروحو لي غلوند اندوكرين
Donc, le deuxième type des glandes, donc on a trois types. Donc, les glandes exocrines, on a donc on dirait les glandes endocrines. Mais بعد يبقاو les glandes mixtes ou les glandes amphicrines. Donc, le deuxième type, c'est les glandes endocrines. Donc, ce sont des glandes dépourvues de canaux, c'est-à-dire هاد les glandes هاد الغدد ما فيهمش des canaux, ما فيهمش قنوات, ما فيهمش des canaux كيما les glandes exocrines. Donc, les cellules endocrines sont des cellules capables de synthétiser dans le milieu interne, le sang, des substances appelées hormones. Donc, c'est-à-dire les cellules endocrines, donc الخلايا تاع la glande endocrine هما خلايا يعني capable قادرين باش ينتجوا في الميليو interne le sang. يعني احنا لازم نعرفوا بلي les glandes endocrines donc le produit اللي يخدموه donc il sera déversé dans le sang, donc في الوسط الداخلي في le sang. Donc هذا le produit اللي synthétisé les cellules endocrines, donc c'est des substances appelées hormones. Donc les hormones الهرمونات يتخدموا في بلايص في des glandes اللي يتسموا des glandes endocrines. علاش endocrine؟ Parce que le produit synthétisé, il sera éjaculé ou là, il sera versé dans le sang. يعني يتم يروح le produit qui يتخدم يروح للدم يتدفق للدم. Voilà. Donc ces dernières vont agir sur des cellules cibles situées à des endroits variés de l'organisme. Donc c'est les hormones les produits les تخدموا à partir de ces cellules. Donc يروحوا les cellules cibles, donc للخلايا المستهدفة situées à des endroits variés de l'organisme, c'est-à-dire هذا le produit les hormones donc يستهدفوا خلايا معينة جايين في des endroits variés, donc في أماكن مختلفة من العضوية من جسم الإنسان. Voilà. Et donc le troisième type c'est les glandes amphicrines mixtes. Donc علاش نقولوا لهم amphicrines ولا mixtes؟ كي نشوفوا mixte نعرفوا معناتها مخلطة. donc mixte c'est-à-dire فيهم des glandes يعني هذول les glandes فيهم exocrine ou endocrine. Donc عندهم le mode exocrine ou le mode endocrine en même temps. Voilà. Donc ce sont des glandes mixtes, possèdent à la fois des portions endocrines et d'autres exocrines. Voilà. Elles peuvent être donc يقدروا يكونوا هاد les glandes amphicrines ou les glandes mixtes. Donc يقدروا يكونوا des glandes amphicrines homotypiques ou des glandes amphicrines hétérotypiques. Donc حنا كي نشوفوا homotypique hétérotypique. typique في زوج عندهم typique عندهم homo و hétéro اللي يختلفوا. donc homo جايه من homogène c'est-à-dire التجانس ou hétéro c'est-à-dire donc des glandes amphicrines homotypiques c'est-à-dire فيهم نوع من التجانس اللي دوك نعرفوا شنو و des glandes amphicrines hétérotypiques يعني فيها غير تجانس. donc نشوفوا les amphicrines homotypiques, les glandes amphicrines homotypiques où la même population cellulaire élabore à la fois des sécrétions endocrines et exocrines, c'est-à-dire les glandes amphicrines homotypiques نلقاو la même population تاع les cellules يعني نوع واحد تاع les cellules اللي يخدم لنا في نفس الوقت اللي يخدم لنا
إفرازات endocrines, des sécrétions endocrines ou des sécrétions exocrines. Comme exemple, le foie, donc le kebda. Les cellules de foie, c'est les التسمية تاعهم l'appellation تاعهم c'est les hépatocytes. Voilà. Les cellules hépatiques. Le deuxième type des glandes amphicrines, c'est les glandes amphicrines hétérotypiques. يعني les glandes amphicrines فيها غير تجانس، يعني sont composées de deux populations cellulaires، يعني متكونة من نوعين ولا population، يعني نقدر نقولوا دو جروب، يعني مجموعتين تاع الخلايا مختلفة différentes. L'une élabore des produits de sécrétion exocrine، يعني النوع الأول عنده sécrétion exocrine ou l'autre sécrète des sécrétions endocrines. Comme exemple, le pancréas. Donc, le pancréas, نعرفوا بلي فيه plusieurs types de cellules. فيه les cellules alpha, les cellules bêta, les cellules delta ولا les cellules D. Donc, حنا نعرفوا كل نوع عنده حنا نعرفوا les cellules alpha و bêta. Donc, les cellules alpha مسؤولين على la glycogen ou les cellules bêta مسؤولين على l'insuline. Voilà. Et donc à la fin j'espère que الفيديو ان شاء الله عجبكم، وان شاء الله تكونوا كيما يقول لك استفدتوا مليح، يعني وتكونوا عندكم نظرة شاملة على l'épithélium glandulaire. Donc dans le prochain vidéo on va faire كل حاجة نديروها وحدها، les glandes exocrines ou les glandes endocrines ou amphicrines. Donc les trois types des glandes des épithéliums glandulaires. Donc les trois types هذو كل وحده راح نديطايوها في كل فيديو. دونك كل نوع تاع ليبيثيليوم غلاندولار، دونك هاد لي 3 تيب كل وحده نديروها في فيديو وحده ان شاء الله تكون مشروحه تري بيان. دونك على فان ان شاء الله نقول لكم ان شاء الله يكون عجبكم فيديو، ولا عجبكم ولا سي vous avez des questions شي حاجه ماشي مفهومه ولا n'importe حاجه ماشي واضحه مليح دونك vous pouvez me contacter في ma page Facebook. Sinon vous pouvez laisser un commentaire، donc تقدروا تخلوا تعليق، وانا ان شاء الله راح ريبوندي على جميع واحد عنده استفسار ولا عنده السؤال ولا حاجه ماشي واضحه ما فهماش مليح، يقدر يخليها لي في لي كومونتير وان شاء الله نرجع له. يا با دو بروبليم. السلام عليكم.